History is to guide us to know how to build as we move forward in the journey of life. Kaya ang history mo na siya mugiya ka nato para mudungta sa kaugbaon, malabong kaugbaon. We must learn to move with what God is doing. Kinahanglan kita mo libog sa mga pamaagi sa Ginoo. And I pray Kung ako nag-ampo, that for every one of us na para ka natong tanan na that natin, can trust God for the new, ako lang yung saliga ng Ginoo para sa mga bagong we butang. will experience the new in the name of Jesus. Amen. Experience ang mga bagong butang sa ngalan ni Jesus. New victories, Bagong kalauban, new testimonies, bagong mga testimony, new breakthrough, bagong kawawasan, new opportunities bagong opportunity. in the name of the Lord Jesus Sa Christ. ngalan ni Jesus Cristo. Number two, Ang ikaduha, second thing that can hinder our progress and moving forward, ang ikaduha, baba, nga dili ta maka-progress. what can stop or hinder our new beginning Ang makababag sa atong bagong pagsugod, is unforgiveness. mao ang dili pagpasaylo. Someone say unforgiveness. Ang isulti, dili pagpasaylo. Dili pagpasaylo. You know, the problem with unforgiveness Ang problema sa dili pagpasaylo, is that you hold on to somebody. na natin gitungtanaw sa katao. They are not going forward. Dili sila, wala sila nagpadayon. You also, because you are holding them down, Ikaw sa dili makapadayon, kay imo man sila gitungan. you also cannot go forward. So, dito ka makapadayon. So we must learn to forgive So, kinahanglan ka magtuon sa pagpasaylo, so that we also can make progress. aron kita sa magmulambo. And the way the Lord Jesus Christ put it was very dramatic. Ug ang pamaagi sa Ginoo sa pagkita ko kining dramatika Let's ano. look at Matthew chapter 6. Atong tanawon sa Mateo 6. Jesus was teaching Ang Ginoo nagtudlo, about unforgiveness. naghisgo